Assalamualaikum and welcome back everyone. So we will proceed to subtopic 3.6, which is Kirchhoff rules. Okay, so the linear outcome for Kirchhoff rules is first state and describe Kirchhoff rules, and second part we are going to use Kirchhoff rules. And here we are going to use only maximum 2 closed circuit loops, and we are going to use scientific calculator to solve the simultaneous equation for 3 unknown. Okay, yang ni I akan bagi tahulah lebih terperinci. Okay, we start dengan Kirchhoff first rule. So basically, Kirchhoff rules ni dia terbahagi kepada dua lah. Okay, so the first one is first rule. Okay, first rule. And second one adalah second rule. So ada dua. Okay. First rule dan juga second rule. So bila kita nak menyelesaikan masalah, we have to obey to these first and second rule. Okay. First rule ataupun we call it as the junction rule. So selain first rule, kita panggil dia sebagai junction rule. It is actually a statement of conservation of the electric charge. Okay, apa yang Kirchhoff first rule kata? Sum of the currents entering any junction. So junction ni apa? In other words, kita panggil dia sebagai simpang. Nanti saya bagi tahu simpang tu apa. Okay, in a circuit must be equal to the sum of the currents. Okay, must equals to the sum of the currents leaving that junctions. Ataupun mathematically at any junctions, di mana-mana junction, summations of I in would be equals to the summation I out. Maksudnya current yang masuk that junction would be equals to the summations of the current leaving that junction. Okay, kalau junction ataupun kita panggil sebagai simpang, okay, maksudnya if the current meet that way, it has choice. Maksudnya ada pilihan untuk dia pergi ke mana. Okay, contohnya macam ni, okay. Okay, ini adalah kita panggil sebagai junction. Kenapa kita panggil sebagai junction? Bila current sampai, okay, bila current sampai, dia ada choice lah untuk pergi ke, mungkin ada 3 jalan yang dia boleh pilih. Okay, ini kita panggil dia sebagai junction. Okay, ada 3 arah, okay. So, kat sini kita ada I1 yang masuk dan juga I2 yang masuk. Okay, yang masuk that junction ataupun this point. Okay. Okay, so kita tulis kat sini, summation of I in kita adalah sama dengan I1 plus I2. Kita total up kan, current yang masuk the junction, and current yang leave out the junction adalah kita ada dekat sini I3, I4 and I5. So kita tambahkan lah, okay, I3, I4 dan I5. Itu maksud dia, kita apply the first rule ataupun junction rule. Okay, kalau lebih mudah kita tengok contoh circuit kat sini. Okay, jom kita identify yang mana satu junctions. Okay, yang mana satu seleko, mana satu simpang, mana satu seleko. Okay, contoh let's say. Okay, contohlah. Ini adalah current kita. Ini contoh. Okay, ini current keluar, okay, daripada positive terminal of the battery. Okay, dia jalan-jalan. Okay, dia jumpa yang ini. Okay, ini kita tak panggil dia sebagai simpang. Ini kita panggil dia sebagai seleko. Kalau you memandu dekat seleko, you ada choice tak nak ke mana-mana? Tak ada. Cuma kita macam perlu membelok sedikit. So, only one way. So, kita tak panggil dia sebagai simpang. Dan kita teruskan perjalanan kita sampai kita jumpa simpang X dekat sini. Okay, ini kita panggil sebagai simpang. Kenapa kita panggil dia sebagai simpang ataupun junction? Because of current ada choice untuk pergi melalui, okay, jalan yang ini ataupun jalan yang bawah ini. Okay, sama juga kalau dekat sini, okay. Okay, ini hanya seleko. Okay, current you jalan-jalan lagi, dia jumpa lagi. Ini juga kita panggil sebagai seleko. It's not junction. Okay, jalan-jalan lagi kita sampai point Y. Okay, sampai dekat sini you punya current akan ada choice. Okay, either dia nak ke mana lah. Okay, nak ke sini ataupun ke sini. So that things, okay, ini current dia turun lah. So dia boleh pergi sini lah. Okay,
So maksudnya bila kita jumpa simpang itu, okay, bila current jumpa simpang, maksudnya dia ada choice. Ada dua, lebih daripada satu jalan yang dia boleh lalu. Itu baru kita call it as the junction. So in this circuit we only have two junction lah. Junction X dan juga junction Y. Yang tu pun student kena familiar juga. Which one is junction, which one is seleco. Okay, so we done for the first rule of the Kirchhoff. Moving to the second rule, ataupun kita panggil dia sebagai loop rule. Kirchhoff second rule kita panggil juga sebagai loop rule. Okay, actually, loop rule ini dia adalah law of the conservation of the energy. In other words, it states that in any loop, the sum of the EMF is equals to the sum of the product of current and resistance. Mathematically, we can write down as summation of EMF equals to summations of IR. Macam ni. Kita boleh tulis. Okay. Ini adalah konsep yang wajib kita tulis. Konsep dan kita wajib tulis. Sama juga dengan ini. Ini adalah, tadi saya lupa nak mention, ini adalah konsep dan kita wajib tulis bila kita nak selesaikan masalah. Okay, nanti example saya akan terangkan lebih terperinci. Okay, closed loop. Loop tu maksudnya apa? Loop adalah satu jalan yang tertutup. Ataupun loop lah. Okay, contoh ini adalah loop. Okay, dia tertutup, closed loop. Okay, so dekat dalam loop ni kita ada dua battery which is EMF 1 dan juga EMF 2. So you can total up kan battery EMF 1 dan EMF 2. Okay, sama juga resistance you ada R1, okay, you ada R1 dan juga R2. So means you can total up kan R1 dan juga R2. Okay. Tetapi you punya sekejap Okay, tadi kan kita cakap summation EMF kita adalah sama dengan summation of IR. Tetapi, you kena tahu bahawa summation EMF dan summation IR ni, it can be positive, it can be negative. Ini pun sama juga. Dia boleh jadi, bila kita nak tentukan dia positif, bila kita nak tentukan dia negatif, dia ada rules dia. So, yang ini kita kena be very, very careful lah. Okay. Tentang sign convention dia. Okay, so next saya akan bagi tahulah macam mana kita nak tahu kita punya EMF positif bila masa kita nak tahu EMF kita negatif. Contohnya EMF 1 kita kat sini. Bila kita nak masukkan dalam equation ni, kita kena fikir EMF 1 ni aku nak letak positif ke negatif. EMF 2 ni aku nak positif ke negatif. Okay. So, benda pertama yang you kena buat adalah bila you nampak closed loop, you kena draw, okay? You kena draw loop. Okay, bila you nak draw loop, okay, you tengok you punya closed loop ni bentuk petak kan? Okay, so kita lukislah. Okay, loop kita berbentuk sama, rectangle. You punya loop, okay, loop ni maksudnya you lukis. Okay, dan you kena letak arah you punya loop either clockwise ataupun anti-clockwise. Habis cikgu ada restriction tak kita nak letak loop kita ke arah mana, tak ada masalah. Either you boleh buat clockwise ataupun anti-clockwise. Yang ni I buat clockwise. And then you kena label you punya loop. So, I labelkan dia sebagai loop 1. Okay, sekarang kita nak tahu EMF kita ke positif ke negatif. Okay, kita tengok EMF 1 dulu. Okay, sekarang kalaulah direction of loop you, okay, sekarang kat sini, direction loop you kat sini, dia adalah ke arah kanan. Yang ni. Okay, ke arah kanan. So, dia pergi dari kaki pendek jumpa kaki panjang. Kalau dia jumpa daripada positif pergi negatif, I biasa kaki pendek kaki panjang je lah. Susah nak sebut positif negatif. Jumpa panjang pendek, so EMF you akan jadi negatif. Okay, cuba kita tengok loop yang bawah pula. Loop yang bawah ni dia adalah ke arah kiri kan, arah dia. Jadi, you jumpa kaki panjang baru jumpa kaki pendek kan. So, EMF you akan jadi negatif juga. Okay, so bila negatif, okay, tadi kan kita nak tulis. Okay, I tulis sekali lagi lah kat sini. Summation Summation EMF kita adalah sama dengan summation IR.
Jadi, bila kita nak masukkan EMF 1, so dia akan jadi negatif EMF 1. Negatif, okay. EMF 1. So, EMF third juga negatif. Okay. So, sekarang, direction of current you adalah blue. So, let's say lah, I labelkan current you sebagai I. I sahajalah. Okay. Contohnya. Ataupun mungkin ni I label sebagai I1, ni sebagai I2 lah. Contoh ni contoh. Okay, kalau arah IR pula, bila masa you nak tentukan positif, negatif. Okay, sekiranya arah current dan loop you sama. Okay, arah current dan loop you sama, dia akan jadi positif. Okay, sebenarnya dah ada cakap dekat sini. Okay. Okay. Sekiranya direction of loop dan juga current yang lalu pada resistor tu adalah arah dia sama, so IRU positif. Tetapi kalau arah loop dengan IU opposite, so IRU akan jadi negatif. Okay, let's say kita tengok kat sini. Okay, loop U kat sini dia ke arah kiri. Tetapi sekarang I1U yang lalu ke R2 adalah ke kanan. Jadi dia opposite kan? So jadi bila opposite dia akan jadi negatif. Okay, so bila kita nak tulis, kita akan tulis sebagai negatif. I yang lalu adalah I1. So, I1 R2. Negatif. Okay, kita check pula yang bahagian ni. Okay, yang bahagian ni pula, okay. Loop you ke arah kanan. Current you ke arah kiri. So, opposite juga. Bila opposite, you punya IRU juga negatif. So, negatif. I2 R1. Okay. So, in summary, I boleh cakap kalau untuk EMF, okay. Okay, kalau EMF, kalau you nak tahu dia positif ke negatif, kalau positif EMF, maksudnya you kena tengok arah loop sahaja. So, kalau loop you pergi daripada pendek kepada panjang, bateri, okay, terminal dia, kaki pendek ke panjang, so akan jadi positif EMF. Tetapi kalau arah loop you pergi daripada panjang kepada pendek, so dia akan jadi negatif EMF. So senang je lah. Tetapi kalau untuk IR, you kena tengok both. Direction of loop dengan current. So kalau current dengan loop you adalah same direction, positif. Kalau you punya loop dan juga current you opposite direction, so dia akan jadi negatif lah. Okay. Tak apa. Ini kita just baru introduction. Nanti kita bila dah buat tu baru kita nampak lebih jelas lah. Okay. Ini adalah step to solve the Kirchhoff law questions. Okay, first apa you kena buat? You kena draw loop following the circuit shape. So maksudnya apa? Kalau shape tu rectangle, so you have to follow the shape. And label loop you sebagai either loop 1 ke loop 2 ke. Okay, I biasa label sebagai loop 1. Okay, loop 2. Okay. Basically, kita akan buat dua loop. Kita akan pilih dua loop sahaja. And then kita akan draw the directions of the current kalau tidak diberi. Okay, so dekat sini pastikan mesti akan ada current masuk dan keluar daripada junction. Okay. Okay, next kita akan apply junction rule. So junction rule ni yang mana? Yang summation of I in sama dengan summation I out. So kita baru apply ni lah. Kita akan form equation. Okay. Okay. And then next kita akan apply loop rule. Okay. So bila nak apply loop rule, make sure you have two loop. So maksudnya you kena draw dua loops. Then baru kita akan apply summations of EMF sama dengan summation IR. But then you have to make sure you consider sign convention for both summation EMF dan juga IR based on tadi rules yang kita dah cakap tu. Okay. And then lastly baru you akan tekan calculator using EQN mode ataupun equation mode. Okay. So yang ni nanti I akan ajar one by one macam mana kita nak tekan calculator. Okay.
So, ada beberapa peringatan. Okay, from the calculation, sometimes we get negative value of current and EMF. So, kalau kita dapat negatif, adakah salah? Tidak. Tidak salah. Tetapi, ia bermaksud bahawa the negative sign indicates that the directions of the actual current and the polarity of the EMF is opposite to the direction shown in the circuit. Maksudnya apa? Contohlah, current tu kan kita yang assume kan arah dia. Maksudnya kalau you dapat opposite, you dapat negatif, maksudnya daripada you punya arah, the actual current tu adalah opposite dengan yang you lukis, yang kita assume tadi. Sama juga dengan EMF. Kalau you dapat negatif, maksudnya in the real circuit, dia adalah terbalik daripada lukisan dalam circuit. Okay, so jangan panik lah. Okay je dapat negatif tu, tak ada masalah. Okay, so that's all for the concept of the Kirchhoff law. Thank you very much.